जीशु ख्रीष्ट किपरि थिले से ईश्वर थिले ना मनुष्य थिले ताहांकर स्वभाव ताहांकर प्रकृति किपरि थिला से वास्तव रे संसार रे बास करुथिबा समय रे से कि प्रकार थिले एही विषय को नै एही प्रश्न को नै अनेक लोकर भिन्न भिन्न मतामत सब रही अछि। अनेक भंड शिक्षा दल गुड़िक अच्छा से माने जीशु ख्रीष्टंकर प्रकृति को नहीं ताहांकर नेचर विषय से माने अति भ्रमात्मक शिक्षा सब देउछंती। जीशु ख्रीष्टंकर नेचर बा ताहांकर प्रकृति और स्वभाव को नहीं ताहांकर स्वभाव विषय रहिथिबा 10 गोटी हेरेसी 10 गोटी भंड शिक्षा आमे माने सर्वप्रथमे देखिबा। नंबर 1 जीशु ख्रीष्ट 50% मनुष्य और 50% ईश्वर थिले अर्थात जीशु ख्रीष्टंक ठारे अधा मानवीय गुण थिला एवं अधा ईश्वरीय बा स्वर्गीय गुण रही थिला बोली अनेक लोक विश्वास करती जहाँकि बाइबल अनुसार भूल अटे यह एक भ्रांत चिंता अटे। नंबर 2 प्रथम शताब्दी रे गोटे हेरेसी थिला डोकेटिज्म हेरेसी। यही हेरेसी अनुसार जीशु ख्रीष्टंकर ईश्वर स्वभाव न थिला से माने जीशु ख्रीष्टंकर डिवाइन नेचर को अस्वीकार करुथिले एवं जीशु ख्रीष्ट शरीर सह मानव सदृश देखा जाउथिले किंतु जीशु ख्रीष्टंकर शरीर रियल नथिला वास्तव नथिला बोली ए डोकेटिज्म हेरेसी प्रकाश करे। এই দলর লোক মানে বিশ্বাস করুলে যীশু বাস্তবরে দেহবন্ত হই নথিলে তেণুকরি যীশুঙ্কর শারীরিক মৃত্যু ও পুনরুত্থানকু মধ্য এমানে অস্বীকার করুলে যাহাকি বাইবেল অনুসারে সম্পূর্ণ মিথ্যা শিক্ষা অটে। नंबर 3 केनोटिसिज्म हेरेसी। यही भंड शिक्षा अनुसारे जीशु देहधारी हेला परे तांकर केवल मनुष्य प्रकृति ही थिला बोली विश्वास करिथांती। जीशुंकर कौनसी ईश्वरीय प्रकृति बा डिवाइन नेचर नथिला। जीशु ख्रीष्ट जेतेबेले मनुष्य रूप धारण कले से ताहांकर स्वर्गीय प्रकृति डिवाइन नेचर को हराइथिले बोली एही दलर लोक माने विश्वास करती एवं एहा मध्य मिथ्या शिक्षा अटे। नंबर 4 आर्यानिज्म हेरेसी। एवं एही हेरेसी अनुसार जीशु होउछंती जणे क्रिएटेड बीइंग सृष्ट जीव। जीशु ख्रीष्ट ईश्वर नुहंती। जीशु ख्रीष्ट ईश्वरंकर प्रथम क्रिएचर अटंती अर्थात यही आर्यानिज्म हेरेसी अनुसार जीशुंकर एक्जिस्टेंस पूर्वरु नथिला एमाने जीशु ख्रीष्टंकर प्री एक्जिस्टेंस को एमाने डिनाई करंती एमाने अस्वीकार करंती। नंबर 5 एडोप्शनिज्म हेरेसी। यही हेरेसी अनुसार जीशु प्रथम मानव प्रकृति रे जन्म ग्रहण करथिले एवं से परे परे जीशु पापशून्य जीवन यापन काटिबा परे ईश्वर जीशु को बाछिले एवं तांको एडप्ट कले पोष्य पुत्र स्वरूप कले एवं ईश्वरंकर एडप्टेड पुत्र होउछंती जीशु ख्रीष्ट एवं एही एडप्शन होइथिला जीशु ख्रीष्ट जेतेबेले बाप्तिस्म नेइथिले सही समय रे। एही हेरेसी अनुसार जीशु ख्रीष्टंकर ईश्वरत्व नाही। जीशु ख्रीष्टंकर से प्री एक्जिस्टेंस बा से पूर्वरु अछंती बोली एमाने विश्वास करंती नाही एमाने अस्वीकार करिथांती। नंबर 6 नेस्टोरियानिज्म हेरेसी। एही दलर शिक्षा अनुसार जीशु ख्रीष्ट दुईटी भिन्न भिन्न व्यक्ति हिसाब से जगत रे थिले। गोटे डिवाइन पर्सन बा ईश्वरीय व्यक्ति बा स्वर्गीय व्यक्ति एवं आउ एक ह्यूमन पर्सन मनुष्य व्यक्ति। जीशु ख्रीष्टंकर गोटे व्यक्तित्व रे दुईटी नेचर थिला बोली एमाने विश्वास करंती नाही। एमानंकर विश्वास अनुसार जीशु ख्रीष्ट दुईटी व्यक्ति भावे से एही जगत रे थिले जहाँकि एक बड़ भंड शिक्षा अटे। नंबर 7 एपोलिन एरियानिज्म हेरेसी। यही हेरेसी अनुसार यही भंड शिक्षा अनुसार जीशुंकर एक मानवीय शरीर थिला किंतु तांकर ह्यूमन माइंड बा मानवीय मन बा आत्मा नथिला बरं जीशु ख्रीष्ट डिवाइन लोगोस बा स्वर्गीय वाक्य द्वारा परिपूर्ण थिले अर्थात जीशुंकर जगतर मनुष्य भली किछि चिंता भावना और विवेक नथिला। तेणुकरी एही एपोलिन एरियानिज्म हेरेसी अनुसार से संपूर्ण मानव नथिले। नंबर 8 एबियोनाइट हेरेसी बा एबियोनिज्म हेरेसी। यही भंड शिक्षा अनुसार जीशु पवित्र आत्मा कर्तृक
ଭର୍ଜିନ୍ ବାର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ମରିୟମଙ୍କର ଯିଏକି ଏକ କୁଆଁରୀ କନ୍ୟା ଥିଲେ, ତାହାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ଜନ୍ମ ନେଇନଥିଲେ। ସେ ଯୋସେଫ ଏବଂ ମରିୟମଙ୍କର ଔରସରୁ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୀଶୁ ମାନବ ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ ସମୟରେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏମାନଙ୍କ ମତରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଡିଭାଇନ୍ ନେଚର ବା ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରକୃତି ନଥିଲା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ହୋଇଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଡପ୍ଟେଡ୍ ସନ୍ ରୂପେ ସେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 9, ୟୁଟାଇକିଆନିଜମ୍ ହେରେସି। ଏହି ଦଳର ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଯଥା ଡିଭାଇନ୍ ନେଚର ଓ ହ୍ୟୁମାନ୍ ନେଚରକୁ ଏମାନେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଦାବି କରି କହୁଥିଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦୁଇଟି ସ୍ୱଭାବର ମିଶ୍ରଣରେ ତୃତୀୟ ସ୍ୱଭାବର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି ଏବଂ ସେହି ତୃତୀୟ ସ୍ୱଭାବ ତାହା ଡିଭାଇନ୍ ବି ନୁହଁ କିମ୍ବା ହ୍ୟୁମାନ୍ ବି ନୁହଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ମାନବୀୟ ପ୍ରକୃତି, ଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରକୃତିର ମିଶ୍ରଣରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରକୃତିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି ଯାହାକି ମାନବୀୟ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ତାହାର ମିଶ୍ରଣରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାହା ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ୟୁଟାଇକିଆନିଜମ୍ ହେରେସିକୁ ମୋନୋଫିଜିଟିସମ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନମ୍ବର 10, ମୋନୋଥେଲିଟିଜମ୍ ହେରେସି। ଏହି ହେରେସି ଅନୁସାରେ, ଏହି ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦୁଇଟି ନେଚର ଅଛି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦୁଇଟି ପ୍ରକୃତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ବା ୱାନ୍ ୱିଲ୍ ରହିଅଛି ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ଡିଭାଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ୱିଲ୍, ଈଶ୍ୱରୀୟ ମାନବୀୟ ଇଚ୍ଛା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହିସବୁ ଏହି ଯେଉଁ 10 ଗୋଟି ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ଆମ୍ଭେମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନେଚରକୁ ନେଇ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ କେତେଜଣ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ, ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ଏହି ଜଗତରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରକୃତି କି ପ୍ରକାର ଥିଲା ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିବା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଧା ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ଅଧା ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ ନା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ ଏବଂ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ? ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ବାଇବେଲ କ'ଣ ପ୍ରକାଶ କରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିବା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନେଚର ବା ପ୍ରକୃତି ରହିଥିଲା। ଜିଜସ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ହୁ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ପର୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଟୁ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଡିଭାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ୍ ନେଚର। କୋଲୋସ୍ୟ 2:9 ଲେଖାଯାଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ବାସ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 50% ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ 50% ଈଶ୍ୱର ନଥିଲେ। ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ 100% ସେ ଡିଭାଇନ୍ ଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଥିଲେ ଏବଂ 100% ସେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଥିଲେ, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ।